Hoy, tinuod yun na nilang giingon na iba nga. Basta na mawala na maabot. Sure, oy. Ligi, di ba nawala man to kong eraser? Pagkaugma, lagi nakakita kong cellphone, oy. Hala no, tinuod din na, no? Ligi, basta na mawala na, yun na maabot. Hala, yahaya kayo ni mo, oy. Yahay mo lang. Ano rin nga, basta na mawala. Na maabot. Wala akong ballpen. Sige lang, kaya naman yung maabot. Psst, Dong, gusto kag kwarta? Oh, Tagaan ti kag Gismail. ha? Gismail? Oh, karon dayon. Sige. Di ba, estudyante man ka no? Oh, estudyante. Ay, sure na. Tagaan ti kag Gismail, basta tagaan ko ni mong ballpen. Ballpen? Oh, ballpen. Oh, sige na, ipahanti ka taman 10 ha. 1, 2, Kadudang ko, 3, sa may magkuha niya. 4, 5, 6, 7, 8, 9,